themselves. When you are here and when you're in a church and you see there's a lot of attack, then you go to the right place. Kiko sa loko ni tu e tolu na buni mango, seba na buni mango. Iko torna batu, iko sinibirika na buni mango, seka tu na buana. Iko na bangaranga na buni mango, e tiko na buana ga indre ga imbota. And that's why they will lose the stone. And that's why they will lose the stick. Because they want the fruit. Hallelujah. It's part and parcel of making of a leader. For people to tell lies. Oh, na levo ni laswe, lako tu na social media. Sige, sempre aqui no Facebook, as a blog. Oh, wakal do mo mula. Ang songa tanganan ng garindalingan ko. Walto ko na bunin din na. 18 years later, sa dititungan ko. Amen. Wala nga doon ang tarumasan ko. Wala nga doon ang tarumasan ko. Wala nga doon ang ibigasan ko. Doon ang liyasan ko. Doon ang sapuno na wiliyasan ko. Doon ang songo na nabalinotiyasan ko. Doon ang lasito mo taltalagasan ko. Amen. Because when you stand with the truth, you can stand alone. Lies will need friends because they can't have legs, they can't have hands. So they need the majority to be on their side. That's why lies and cunning and conniving, they flourish in the Facebook. Praise the Lord. Praise the Lord. Sari bilang natura, anak kini matai. Hallelujah. May bili ka man na Matthew 5 sini kinatsini karua. Talaga sa dilana mga Romay na kina magabiti, kaya mamisa na wili ka na kina magapiritanya. May, wili ka may, rua tolu. Blessed are those who are persecuted for the righteousness' sake, for there is the kingdom of heaven. Blessed are you when they revile and persecute you, and say all kinds of evil against you, falsely for my sake. Rejoice and be exceedingly glad, for great is your reward in heaven. For so they persecuted the prophets who were before you. Sa kalongata ko sa mga dadani e nabuko ni balabala nondonu ni sa nona na mata ni tubo kalomalangi. Sa kalongata ni daw sa mga sewani kabaga dadani kaboso mga dadata ki mga lasu e nakakidengada e nabukungu. Do reki kamara mga lebu ni sa lebu na keni sa ube ke mundo may lumalangi ni sa bakaongo na nona mga dadani o ira na profita sa ambulo ili ube ke mundo. That is the word of Jesus. The word of Jesus. In English is in red. So whenever you see that your church or you as a person or your leader, that's normal. It's normal. Because they already done it to the prophet. Because you cannot live a righteous life in this world full of darkness and you are not recognized. You will be recognized. O bondo text ini kwa or tulako na Eastern gay tulo ran din o saliu mandanga gay vurmo itu mana mai TV gay sinlo di tal gastau ko le drop le piktak na nonongone matengani text o taro sa pon sara ono lokti na gay do na lesin ro kaya dala mi kimam o sinikal na na gona tabako leaf manikali foto mo itu serangan na dashboard what's this? Oh, that's my marijuana. Oh, this marijuana, this is not a leaves of marijuana. Oh, looks like a leaf of tobacco. I don't know. Yeah, that's my suki. It's not good for you. No, it's good for my teeth and my gum. I don't know, but it's not good for you. That you are the temple of God. Parido ka. Ito na. Saan makibida? Ito na ko, guess. Kunira na ulong ko, balsapur ito ito. Kunira na ulong ko. Ito ko guess nga. Out ko na 41, 42, I'm 45. Ito ka. Oh, you still a child. Ito siya ngoni. Gongon na kaya pagkatatanti ko ng dambula. Nayango, no, naklu. Ono sali somo kinelo dala kero sin somo sa rivale, somo kabaltan ni lebuto na motoka rakel ito. Ato remember what I told you. Nanu ko so ni taxi bida. If you $7.50 say. Yeah. Or $10 to now. Keep the change. I've seen you somewhere. Somewhere I've seen you. Your face is familiar.
I always preach on the television. Oh, Pastor. That's why I'm talking to you about the leaves on your dashboard. Amen. Lebu na ngona kenda sindo mo sa mandonu. Lebu na ngona kenda no mandua na tukuna nandina. Because that is part and parcel of how you grow up to be a person that God wants you. Oh, I was preaching in Korivolu. And I remember when I used to preach there about 18 years ago. Sa kasarangan nindo e barong. Sa kasarangan nindua. Nang bulan ni bunaw. Totokon luto meke na mission. Yasindo may barong. Nakana all to call kalunga tamindua melako laki. Amen. Sa kanibisaw. Ni ko kitonduri nga nilongan ni bunaw. Hallelujah. Sinay todo ko na basten. Na bunan baka todo ka sa tawa tu. Amanda nga kita kilala luto. Sa sinay tu. Sa kay sinital mo na basten. And I was telling them about 18 years ago, this is where I grew up as a young man. When I preach here, nobody wants to listen. But this God is faithful. And I challenge all the young people that you are listening. Makanta wakila sarangana na ura na tambangon ni makaya erkila sama ni makata batu na tabu tu sama ni makata batu na rendes na bilingi na bedi na dhati. There's a hope in Jesus. Okay, boleh rito ko. Hallelujah. You have to go through hard times. For me, when I go through those hard times and the time of trials and times of bickering and times of slandering, it makes me a very strong person that my testimony is very powerful. O sini puno tu mengay sini dua mosa. Sa nangona puno tu na basten, mosa tama indua. Sa lolonga sa outing na mosa. Sa sindo na mosa tayo, bingan ni tigil na binakan ni kalu. Amen. Kada mo tamu, do nakabatungan na binaka. Ni sa totoo ba tani ko sa ambiutan ng giloy sa wangatu kinauluna. Amen. Lago main do bertu ke tu masuti ko tulunga. Tal gasyo. Hali usando satu ani. Endo nga ka usando redas. Sa pinaka mga lebu na binaka. Bale so serangan na bitu ya sa mugori. Do ka no ramos ta new Methodist. Atara sa o tingori. Do na bilaki no yaw. I have to be honest. Lebu kami ni tal kami zata na new Methodist ng res magina. But today it's become a tree with fruits. And the birds come. And the animal come and take shade. And nakanga to through makinandendria. We know the broken. We know the people that have been pushed aside. We know the people that they are stuck physically, spiritually, and mentally. We know because we went through. So we have the big heart. If not, we will not understand if somebody is crying for a shoulder to lean on. I will understand now. Nindo na tamate. Mabo tubango. Una kindaba. Otu na. Iko baka maboa. Otu bijim. Iko baka maboa tiko. Au krea. You are attacking the Bible. You're not attacking any other book, any other faith-based book. You only attack the Bible. And if we don't through those kind of trial and temptation, we will not discern the people that they are crying. When I drive through Suba or walk through Suba, I can feel the people that they are around us. And sometimes they stand there, they stare to the open. They don't know where to get the money from, to put the meal on the table. I can discern because I went through. So when you go through hard times of life, God said, I alone knows the plan I have for you. The plan to prosper you and never to harm you. Because estaba tu dende tu kumbe kami tumbu dake no muzon, dende tu kumbe kami tumbu dake me rang me na yalo, uribe kana kamera balanda ko. No, it's all in the pipeline to make you a strong person, to look after the people the way that we're supposed to look after people. When we pray, we really cry. Ando matakani ko matindito. Kero ba dito bale matakirandi. Okay, rongo tu na masu. No na masu lagatiko na New Methodist oradini. Tal-tal ang gase. ASP, kirani tal-tal. Eros tama tunandende that we don't know, but God knows. Sa lola ko sa ating unong kumaso, sa marong ato nang gagani because we went through the hard times. We know how to form a church. We know how hard that people can come and go. And sometimes people, they don't give the loyalty.
But it does not give us the right to turn back. Does not give us the right to push them. It gives us the heart to continue to serve. Amen. Mga susuman na buwan na turana. Kani karua, there is a great need of giving. Kung ko na tarati, kung ko na next title na Wednesday combined cell. Nioti nga na faith, nakasarangay tarapamay na ba? Power of giving. Kung hindi aureda ni do wabo ng ramdawa. Nang dasindo long masuli. And it's a big lesson, a long one too, that I will speak on next week. Amen. Amen. Tuwi ko na alo binaka. Vitalia sa nga romantiko na natukunyal ni Antirosi. Vito na matubal Rosi ko. Nailabo ya ura kero sa parang tamis mo. Inamoto ka, orang tinigay kapital nga sosya. Talaga suwawa. How does he know that they just bought 1 kg sugar and nothing? In Naila, in Bau, in Telebu, at that moment, niro sa tora nila ba ya, aurida nga nanoti, Roman ni Spesoli, au sinikala ni vida. Nagamero ko dito ni kwa, orang gila, titi tali na vito na matawale. That is the heart to serve the people. Inshallah, kung may na blessing, kunin na nung masarap sa anong mutog ako. Then do arita na kalaw. God trusts you for you to be the custodian. O you como, ningon dobi yakin naman ray, gasule berto ng tisipeli. Or to tisipeli o to sagay distribute. Because of their hands. He depend on their hand. And God is depending on your hands. Amen. Go na nga na binangan doon. Mo ready na rabuwa, nayanda, kinapakaloma. This is the time. Not only in the church. Duri matagiyaw. Hallelujah. Sa retiro to na matasere, dumikan na worship na sige binangan. Hallelujah. Hallelujah. Mulai pinta gikat na tinanakaw. Ako nagiman. Hallelujah. Come and receive your portion tonight. And whatever you're going through, we praise your mighty name. Hallelujah. Oh, kutali masira. Mga binibigyan ka nga nagkapag rumah mo. Mga binibigyan ka nga ng dre. Mga binibigyan ka nga may huli ba nuwa. Mga binibigyan ka nga tabuto ka na tao. Kutali masira.
Sandina. Quando sono un culo, quando sei con male, Sandina. Alleluia. Oh, Sandina. Guarda tavoli piau. Alleluia. Nella bussare masso. Nella bussare Haleluya. Kau iko makawa sauti. Kau iko mau sampai mau boy ko na Kristo. Kau na boy abi na kana tsuna kau meta uniti. Kau na boy abi na kana kau. Meta uda ko meta la meta likino ko na lepo. Ena ke rawa ke ko usamu na biko. Niko sa kau ita na bula, kau ita na bio kanya, kau ita ka. Na bula na mga ito tikimu. Kena buli na mo ni sila. May labati bolay ko na bula ni laki na naman mula. Niklo binakata. May mga natigil talaga ng doon na lebolo. Rawa na nga. Kaya maka, iko mga tusana mula. O iko lako ni. O iko lako may bahay. Nalang kasila ay nakaboro. Kakuha na nga nagtabi ng muso. Nagtala kami. Nakita na natin na lang may lama. Niko binakata. Nabi muto ni Dina. Niko binakata. Na mga muli ni Dina. Mondo na tama-tamo ni Bigrabi. Eme kapitali ni Sina. Iba na tamo ni Diao. O ito hindi ka na lang kami kinito. Eme kapitali ni Sina. Haleluya. Haleluya. Nakama mekandina. Nakama mekandina. Kama mekambuli bikoni. Namusarabas. Pamuli ka na mula. May buto ni tayo ni mga makaw. May mga nakikinuha talaga ng talaga mo. Ministri ni dai tamango. Au bagantina dinataka. Ni tu na namu mula. Mula ni mingi rabi. Mewianga kina namu ni lono ni bayi. Kina kana mika nibi. Au nandebi kemuni tamango. Bong ni sina. Bina wale muna namu ni boss. Boss laulau. Boss metara bagi kina namu mula. Ni mingi rabi wati kemuni. Bukia una namu kalau. Wani mulai sebo, osuleki na nogu mula, nogu mauna, nogu yau, kena bingara bitongoko. Betul cuma dikili umur. Ungkona nogu maso, osama yana tiki umuta. Me ungkona nogu bingara bi, me uyama bagalabu, me ubindaka tunga bikima. Ele kami ni sida. Wabuli na nogu mula, tuberi yau. Buki yao, me utamatan din na sara. Eno mo ni bika libi, panisa kaliyoki. Wangwana na bumaso, maso ni mga dambo, maso ni mga tutusa, maso ni mga bibinaka.
Langsung dimata kita. Sekarang ini ada bunyi Yesus. Lalu isor lalu berbula. Tidak tahu lama. Undu. Waktu muda sana tulang mereka kali di sini. Coba ini kami kalau. Bila boleh mereka bila nina. Waktu ini itu berbula tulang. Mereka biar boleh tulang. Yang boleh mereka di bawah disakari kami. Lalu mereka kita katakan. Bukan bisa dibilang. Tulang ini kami tulang. Nobody wants us. Sayangnya, nobody kita buat tulang. Bisa makin kita salah. Kira-kira bingung, kira-kira orang tu dosa. Kami sakari kami. Nah, boleh tulang. Dan nobody wants us apa tu tulang. Waktu ini kita nambula. Yang nambung di kali di sini. Waktu ini kami buat tu tulang. Masuk di waktu tu tulang. Kita biarlah leso. Kita sama itu dengan tahu ni. Biar boleh tulang. Kita pula di bingung lagi. Kami sakari kami kita. Yang kita tahu itu di rumah. Orang ini masuk. Nampaknya kalau mimpi kita mau bauta, saya tahu nana dan saya mimpi untuk Yesus. Di mana misal di bawah bola, di nanti lama dua. Amen. Bagus sesuatu benar Tuhan. Bagus sesuatu yang bersama Tuhan. Ada kami tahu di sini. Kalau kita boleh, sini malu kita darah nih, bola tanggus. Kalau nona bos subi kita, dona bongi matalia, dona bongi dua tani, balatai tulir lagi cerakin dan bulan lebih grabi. Ada kami tahu. Sini dah. Kalau tu main solid, dan kami dibuat maksar. Dua tu nak seren, ni bawa binatang. Kalau tu nak solid, kami sidai. Kami sinana, kami manrali. Kamu kan di baki, kan lama. Dan kami di sini dah. Sesereki tu eda, sesereki tu eda, sesereki tu eda. Ia tahu tu. Sereki tueda, masa sereki tueda, masa sereki tueda ina mkumuni, masa sereki tueda, masa sereki tueda, masa sereki tueda ina mkumuni, masa sereki.
Kimbago to magiging ng tulis. Na wala mo tuwana. Na muli mo sa may pangyaw tigirawa. O tuwana ko sa yang wala mo tuwana. Muli grabe. Na wala mo kani lubu ni kani serao. O to kani mo tuwana to ni sunu ni grabe. Sa pa mi na kilo mo. Ni basta na tuwana. Mo wala mi tayo ni. No ni lubu ni tuwana to. Pero mi grabe kana mo. O ni kani to mo sa pa mi na kini ni kini. Ene kabini sina. Na wala mo no ni kubu ni na go. O solitu na kauna solitu. O na iyang nakakari kimay marutan tu. Kim sa masuk tuwana. Sa sobrang tuwana may kaya numuli mga dem. Kaya numuli sa uto na sa ulo lang tuwana. May nangay nono sa tuwana ko. Yung bakla sa sa ubo na kana may tayo na bisig ni makakatuwana ko. O tuwana kami sa tuwana. Mga lokana kaya mga. Kaya numuli kumuli binaka mo. Na kaya tuwana ka ni kim sa wala ba kaya. Wala ni kim na sukat gani. O tuwana sola kwanta sola tumbale. Sola o wala sola mga. Masuna na ko na bibaro na ko tong sala. Magkakaroon na mata na lang na mga talaka. O binawala mo tuwala ko. Yan ang bulong ibali. Like tumantal tuli kami. Kundi sabi ka dibikin na. Bless na siya na ministry. Bless na siya na sosoloto. Bless na siya na bulong na yokan. Yung tala na sama tumali ko ang mata. E siya ibiti tumay mga. Nung ibiti kim sa maso. Kung ano yung pinakanaroon mo maso. Yung may boto na tulungan ni mga demo. And then kami talent sila. Kung ano yung maso turanga. Sa kanungan nila ni Sonson. Sa may tauno. And kami ninahin. Wala na mga oray kina. Yan ang mga sa akin. Hindi na kaya bin grabe. Pero mo sila na kaya na pera tuwa na talaw. Na sinana o na solika na mga tuwa. Na ikay baki. Binawala mo. Yung na bless nyo talawa mga tuwa. Eh ang buong binangin niya. Ang wala niyo may maso. Mga sikiman naman ni mga diyan mo. Na maso sa tapan. Dala nila ni mga bauti ka na rin. Tama na mga nilay ka na mga bauta. Salatan doon na natin pasuta. Yung tuwa ka mga salatan doon na na. Alam mo ni nga chiso. Ni mamisor ni mga bulan. Hindi na tawa mga duwan-duwan. Amen. Kung malam ni kalong galing ng tapo, yung katitingo na mong nilay, kinabisip ni klase mo, may kakuha sa nanay mo. Amen. Lang sa malalina, doon ang nanduwa, ruwa tolo. Holy Spirit, we thank you in Jesus' name. Jesus is Lord. To God be the glory, forever and ever. Amen.